tagayo naumana ko naumana nyeta jamako labaw o bismillah mimi anga jamana bilamai papalikala jekulu ko ninkenono ka wuli ka jota be ka mari sigidu jama segere kulukani ni donza bolen ko ala kununko maw ko ni sulla ka ye ka fo katika mimbe nu wuli ka fo ko kan sunjata wuli ka doke ba wuli ka dota ka nyesi yoro numa wala bla en re balanyon dawma karanke ne ala minye maliki kunate ye ale bena se kuma so kono ya bi anaka se ka boroke ulu tumbe keno kono ko inkera ketugo jumewla atemanate masira jumew ulu ya jati mina jumew ke na ala sona amana bismillah bi donc war keneka inshallah ko awgana tiya fo jamana tigiye naumana alo ka keni ingela mun be duniya kono bi da duniya fa ulu be ka geleya hari tajiko ulu be ka geleya la ka fo ninte mali kelen kungan ko yo koy dunya bela jilembe kani ko in jatimine onga ni baslaye anya le blakata DGCC o nyama no ye directeur de Bokader Dumia ye agata ninga in ko in kera ketugo dmona ulu refna be ka wuli ka dodmo ke ka nyesi ni gele anunuma nin sera ni bela jilembe da awkulo kan bi donc war keneka inshallah arajo nyeta ganna awna le jama be se wara nunde ye donc waro fambaw ye mulumna da awkulo kan bismillah kuni betiye fe arajo nyeta gata ni yoje namana adenya nabo kuni betiye fe arajo nyeta gata ni yoje namana adenya nabo aunana arajo nyeta gayo aunana jama be se wara nemana adenya nabo Allah baw bismillah no fundi seven le panay ayira kafo minye taji ko galeai demana fama utunyi koryalike kayira ka fo taji asongo bena yele hukumu konna nasa akuma hukuni nchara gayira la ka fo ni songo yele min bena da taji yere kan ninte mali dronye duniya fanta annani bela jelembe ita tata soro Allah ode hukumu kono anka take boda so min bei nuba wule ka fo ko onap nyama ba ni oye modibo guro jaliye ale wule bla kuna fondi law yerema obe fon wule france kana ko point de presse ka se ka dantigali dawke dantigali senfe aya ira ka fo mine essentiel obena ti jofo kemeni bewolon vla ani shekini tamadan nani mine gasoili obena ti jo kemeni bewolon vla ani wolon vla ni doniye ni ko ni kuma folen ko agiara ma chama ereka wa irala kafo ni songo yimena bla singa alamsa temeni ka beni je kalo kile muga ani kile samba flani samuga ani fla ler fu ni o yozoraru wati ka fondi semen kala kala ni o ye ramata es keitaye aye ayira kafo ni ma ko fole ni o ye modibo global aka dantelu simfe ako tiendo min tajo ye olu ko ni beka yele ambe wati mnabi o mali yere doronte dunya fanta annani bela jelende do ka sababu ke gelamu be dunya kono bi ga ale ko be min fo ka dan beka o de ka fo jamana famaw olu yere fana be wuli ka dola ka bele ni kuna fo yere bora ka bi u ye fere bela jelen sigi singan min ba to ka fo tajibi se kan noya tuga mana jamana kono deuma o bara ko ni kera o kofe taji yere barakelaw ni o operateur économique ye o do fana wuli ka do chamanke min ba to taji yere kana ke fen desele mali yere kuru kara konnana ni nata bela jelna sa ayira la kafo jamana famo kolono ka hakilna bada utabi min ba to jamana kono do mbese ka lafiya soro taji kola o doye kafo taji frilaw olu bela ni taji ye musaka mun bedda ukuna ni oye drawye ani taxiw
ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni o bɛ da ni taji in yɛrɛ kunna ni o bɛ kɛ sababu ye k'a gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen nana bin ka bɔ taji yɛrɛ kunna o dɔ ye sababu ye k'a fɔ taji bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na nka an bɛ waati min ko sisan hakililatigiw kɔni bɛ yen k'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw de kɛra nin ko in yɛrɛ sababu ye don o don ni gɛlɛya yɛrɛ wulila jamana faamaw kɔni labɛnnen don tuma bɛɛ ka se ka nɔgɔya kɛ jamana kɔnɔdenw ye min b'a to u bɛ taji sɔrɔ cogoya minnu na nka a yirala k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan kɛlɛ minnu bɛ duniya kɔnɔ ni o ye Rusi ni Ukraine yɛrɛ cɛla ye o kɔni kɛlen bɛ bi gɛrɛntɛba ye gɛrɛntɛ min ye duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen ye a nɛnɛ Mali ma to ko o gɛrɛntɛ in yɛrɛ nɛnɛni senfɛ a kɛra sababu ye Mali yɛrɛ y'i ka tata sɔrɔ a la nka a yirala k'a fɔ ko bɛ don ko kɔnɔ taji mana yɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye dumunifɛnw caman bɛ yen hali fɛn minnu tɛ dumunifɛnw ye olu b'u ta tata sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔ sa min ye Basila ye ale ye wulikajɔ kɛ DGCC o ɲɛmaaba n'o ye directeur Bukadari Dunbiya ye ka taa ale yɛrɛ ɲininka n'i y'a jateminɛ bi sukaro tulu o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kɔni bɛ ka yɛlɛn bi maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'a ma ɲɛ k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Mali tun bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ ni o ye embargo ye nka embargo wulilen an nana ye k'a fɔ da dumunifɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ nana balow ka yɛlɛn ten i n'a fɔ ko lɛkayi tun bɛ feere fɔlɔfɔlɔ 30 la nka bi a bɛ fɔ 40 na Mali fana tɛ ten wa ɔ nka Basila ye wulikajɔ min kɛ kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna ani Bukadari Dunbiya ni ɲɔgɔn cɛ la an ka jɛ ka dɔɔnin lamɛn o la. ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An lamɛnbaaw n'i ye duniya lajɛ bi maa caman bɛ yen olu bɛ kulew la ka sababuya kɛ bɛ fɛn wele faransikan na ko la vie chère wa hali an yɛrɛ ka jamana n'aw y'u ka niyɔrɔw sɔrɔ a la sabu an bɛ waati min na i ko sisan da dumunifɛnw sɔrɔ cogo a man nɔgɔn min ye sukarow ye min ye nɔnɔw ye min ye tuluw ye nin kumaw kɔni cayalen bɛ bi kosɛbɛ waati min na an tun bɛ sanction na ni o ye gɛrɛntɛ waati ye dumunifɛn minnu bɛ yen ni olu sɔngɔ ma gɛlɛya bi an bɔlen ko gɛrɛntɛ la olu de nana gɛlɛya i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya lɛkaye bilama fɔlɔ 30 de tun don nka an bɛ waati min na i ko sisan a yɛlɛla ka na kɛ 40 ye nka an yɛrɛ fana wuli ka taa u ka usine yɛrɛ la ka t'u ka ɲɛmaaw ɲininka mun nana ni nin gɛlɛya ninnu ye ni gɛlɛya tun man ɲi ka kɛ a tun kan ka kɛ waati la waati min gɛrɛntɛ bɛ jamana kɔnɔdenw ka waati min na o dɔw la o yɛrɛ tun bɛ faamuya nka min ye nin waati kɔfɛlen ninnu ye fɛn caman sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ tiɲɛ don nin gɛlɛya in a bɛ duniya bɛɛ kunna nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna don de la o de hukumu kɔnɔ Basila ale ye wulikajɔ kɛ ka taa DGCC o ɲɛmaa n'o ye Bukadari Dunbiya ye ka taa ɲininka sabu olu fana ye ka cakɛ bɔndaso in u bɛ wulikajɔw caman kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa n tɛ san sɔngɔ da dumunifɛnw kan u bɛ wulikajɔw kɛ ka taa olu ka baara kɛcogow lajɛ ani minnu bɛ yen n'u bɛ dumuni minnu n'u feereli balila u bɛ fɔ fɛn minnu ma ko dumuni périmeléw u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa olu tigilamɔgɔw fana sɛgɛsɛgɛ nin bɛɛ kɔfɛ sa Basila ni Bukadari Dunbiya ye barosigi min kɛ dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛnni ko kan an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. An bɛ an ka directeur fɛ n'o ye Bukadari Dunbiya aw yɛrɛ b'a dɔn waati ni waati an bɛ se ka s'a ma ka kunnafoni ɲini a fɛ balo ta fanfɛla fɛ ani jago sira fɛ ka fara prix ta kan an bɛ kuma tɛnku karamɔgɔ la Bukadari salamu aleykum. Waaleykum salam warahmatulahi taala wa barakatu. An nana bi tuguni jamanadenw ka kule cayara ko minɛnw bɛ ka yɛlɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ ka fara minɛnw prix kan sukaro ni tulu ni fɛn caman kulew cayara aw ka jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye yan ani aw bɛ ka baara jumɛn boloda ni gɛlɛya nin kɔnɔna la. An bɛ foli k'i la i ka bɔ i jabala la ka se anw ma yan nɔ ka na an ɲininka donc i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ na an yɛrɛ fana ye jateminɛ kɛ minɛn minnu ni mɔgɔw ɲɛ telimanw don ni da dumunifɛnw don an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko waati bilako tɛ dɔɔni bɛ ka fara bɛɛ sɔngɔ kan an y'o jateminɛ nka an bɛ fɛ ka min fɔ anw sigikun tɛ k'a fɔ ko an bɛ sɔngɔ de sigi minɛn kan k'a fɔ ko ka bali kɛ minɛn sɔngɔ kana yɛlɛn anw ka baara bolofara dɔ ye min ye minɛn damadɔw bɛ yen mɔgɔw mago ɲɛ telinw ye minnu ye an b'olu sɔngɔw kɔlɔsili kɔrɔ ye di n'u yɛlɛnna
minɛn hakɛ kana dɔgɔya jamana kɔnɔ. A hakɛ min bɛ yen k'o ɲini k'o dɔn, ale ni a sɔngɔ ka kunnafoniya sɔrɔ kan. Donc n'an y'o an ka jateminɛ la, an y'a ye k'a fɔ ko minɛn hakɛ dɔgɔyara. An bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ mun kama a dɔgɔyara. N'an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a ye fana k'a fɔ ko dɔ farala sɔngɔ kan, an b'a a ɲɛɲini a sɔngɔ yɛlɛnna kun jumɛn na. Donc o la an bɛ gafe kɛ k'o kibaruya lase gouvernement ma. O bɛ se gouvernement ma, en même temps gouvernement bɛ se ka o baarakɛbagaw minnu ka baara y'a choisi ka u ka baara kɛ jago wali dumunifɛnw bayɛlɛmali. Donc a kunnafoniya bɛ d'olu ma ka se k'u ka gɛlɛya bɛ se ka wuli ka b'u da la cogo min na. Gouvernement ka se k'o la. Donc o y'anw ka baara taabolo ye. Ni dɔw ɲininka dɔrɔn ni prix yɛlɛnna dɔrɔn DNCC y'a prix yɛlɛn, DNCC prix kɛ tan, DNCC prix kɛ tan. I filɛ ka fɔ cogoya min na faamuya sɔrɔla la, aw bɛ de ka prix kɔlɔsi, prix min bɛ yen ni maliyɛnw mago bɛ se balo minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnen na ni jamana ye prix dɔ fixé olu kan, aw bɛ de ka se k'o prix kɔlɔsi ani ka se ka balo kɔlɔsi jamana kɔnɔna la kana ban tɛ. Awɔ, o balo bɛ cogo min na jagofɛn bɛɛ lajɛlen, n'i y'a fɔ ko jago dɔrɔn i ye sɔngɔ de fɔ. Bon, jamana ye sɔngɔ labila nka ka sɔngɔ sigi ni namara ye. O namara bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Jagokɛla jɛkuluw ka bɛnbɛnbɛn kɛ, donc ka fɛnw gɛlɛya. Donc ni sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko o de kɛra sɔngɔ yɛlɛnni sababu ye. Donc sariya y'o ɲangi o kɔn. Nka an bɛ kuma la minnu kan ni jagofɛn minnu i n'a fɔ malo min bɛ bɔ kɔfɛ, wali tulu min bɛ kɔfɛ, wali sukaro min bɛ kɔfɛ, nɔnɔ, tiɲɛ na dɔɔni farala bɛɛ kan. Ɲininkali de bɛ kɛ yali min farala kan mɔgɔ dɔ ka ŋanige juguya de don wa? Donc n'o de kɛra ɲangini min kan ka kɛ o bɛ lakɔn. Mais anw ka jateminɛ la ale ni an ka laseliw tɛmɛnenw an y'a ye k'a fɔ ninnu yɛlɛnni a tɛ bali maa la. K'a sababu kɛ n'i ye ni minɛnw damadɔw lajɛ u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na depuis a ta yɔrɔ la. U caman bɛ yen nɔ u tɛ dilan anw fɛ. Hali n'a bɛ dilan anw fɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ anw bɛ min dilan o tɛ labɔli kɛ. Donc an bɛ taa dafa de ɲini kɔfɛ. Bon an bɛ waati min na i n'a fɔ ko nin waati tubabu b'a fɔ nin ma de ko période de soudure. Laadala nin waati ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que nin waati b'a sɔrɔ fɛn kɔrɔw olu bɛ fɛ ka ban wa kuraw mana fɔlɔ sugu kɔnɔna na. Donc san bɛɛ la a waati ka gɛlɛn. Mais diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ cogo min na nin fɛn ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na a ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ depuis san 3 wali san 2 ɲinan kɔ. Wala ka kɔ ɲinan kɔ. Diɲɛ yɛrɛ tagabolo la fɛnw gɛlɛyara. Minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara u bayɛlɛma yɔrɔ la u sa yɔrɔ la wa an bɛ u donni ka na an bɛ musaka minnu bɔ olu fana sira musakaw fana gɛlɛyara. Donc anw kɔni bɛ jija de kɛ walasa a bɛ se ka nɔgɔya. O jija hukumu kɔnɔna na ni gouvernement tun b'i jɔ a jɔyɔrɔ la a gɛlɛya an b'a fɔ a gɛlɛyara dɔɔnin dɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa ye n'i ye tulu ta k'a lajɛ an tun bɛ di nord tulu min ta 500 ɲɔgɔnna farala kan a bidon 20 litres kan. Bon ni gouvernement tun ka dɛmɛ tɛ a n'a ka accompagnement tɛ ala ye hakilina ɲuman minnu ta ka kɛnɛ furan. Donc a tun bɛ kɛ yɛrɛ hali tulu yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ yan, tulu yɛrɛ tun tɛ ye. Bon minɛn in bɛɛ b'o cogo kelen na, sukaro b'o cogo la parce que an bɛ min bayɛlɛma an fɛ yan o banna o t'an bɔ. Nin minɛn ninnu ni gouvernement ka cɛsiri tun tɛ ale ni anw bɛɛ komi ye ɲininkali kɛ DGC jɔyɔrɔ ye gouvernement bolo fara dɔ de y'anw ye. Donc ka fara gouvernement ka cakɛ yɔrɔ wɛrɛw kan bɛɛ y'i seko kɛ mun b'a to nɔgɔya bɛ se k'a lase a baarakɛlaw ma cogo min na walasa u bɛ se ka na ni minɛn ye u bɛ continuer k'u ka baara kɛ. O baara ma jɔ embargo waati o baara continuer na parce que mɔgɔw bɛ kumakan min fɔ ko embargo wulilen ko o bɛ na ni nɔgɔya ye. Gɛlɛya ju n'i y'a sigi 100 sara la 99 an bɛ sɔngɔko gɛlɛya min na o bɛ fɛn wɛrɛ de la min tɛ embargo ye. Embargo jɔda ka dɔgɔn
an bɛ waati min gɛlɛya la sisan o misaliya ye min ye jamana minnu n'olu ma embargo kɛ kuma caman ni an n'olu ka lahala lajɛ n'an ma fusa ni min ye olu ma fusa ni an ye donc an b'o cɛsiri de la cɛsiri in kɛkun ye min ye a baarakɛbagaw kɛnɛ bɛ se ka fɛɛrɛ u ye cogo min na gɛlɛya misɛnnin ale ni minnu bɛ sɔrɔ u ka baara la gouvernement bi fanga fara u kan walasa k'o gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen o gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ transport ko gɛlɛyaw ye o gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ parce que n'i ko jago fo jagokɛla ka manankun de sɔrɔ bon jago mɔgɔ min bɛ taa bato ta ka na n'a ye fa minɛn na ka na baasi la o mago tɛ wari fitinin na dɛ o wari bɛ sɔrɔ minnu bolo k'a juru don jagokɛla la ka taa sanni kɛ gouvernement bi fanga fara kan ka se k'a to olu ka se ka danaya da jagokɛlaw kan ka taa minɛn ta ka na n'a ye wari sɔrɔli t'a bɛɛ ye dɛ n'i ye wari sɔrɔ n'i ye manankun sɔrɔ i bɛ taa minɛn san yɔrɔ min na o sɔngɔ b'o olu sago la o tɛ gouvernement bolo bon kuma dɔw yɛrɛ la wari bɛ k'i bolo a minɛn sɔrɔli ni gouvernement ti kɔkɔrɔ donna i tɛ minɛn sɔrɔ donc o de la ala barika la embargo dara anw kan ko wɛrɛw dara an kan n'an bɛɛ b'a dɔn terrorisme b'o la crise wɛrɛw b'o la o bɛɛ n'a ta Mali jago sabatilen to la minɛnw bɛ don hali n'a sɔrɔ dɔɔni dɔɔni bɛ faralo sɔngɔ kan ka sɔrɔ an ka laɲini tɛ wala dunya hali bi ka fɔlɔ lase maliyɛnw ma gɛlɛya min tɛmɛna maliyɛnw ye muɲu kɛ ka sabali kɛ hali bi wele ka ɲuman bɛ bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma gɛlɛya bɛ ne hali bi a bɛ cɛsiri min na maliyɛnw bɛ ka bɔ a kalama ka sababu kɛ i y'a fɔ cogoya min na hali ka taa minɛn ta usine na ka na n'a ye jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ma jɔ jɔyɔrɔ dɔ la i tɛ minɛn sɔrɔ n'a sɔrɔ wari b'i bolo ka tila ka kɛ banki ma garanti ye jamanaden ye a ka se ka wari sɔrɔ ka taa minɛn ta ka na aw jɔyɔrɔ b'o bɛɛ lajɛlen na hali bi ka wele kan lase maliyɛnw ma gɛlɛya bɛ ne nka a ye jɔyɔrɔ min kɛ hali bi ka wele kan na suma ka se ka muɲu ka sabali n'ala sɔnna ma ko in bɛ ban i ka o kuma in o diyara an ye kosɛbɛ baasi la an ka jamana in ye hinɛ jamana ye balimaya jamana de don anw yɛrɛ ka jago labilala cogo min na a ka gɛlɛn jamana kunturu bɛɛ lajɛlen na ko mɔgɔ kelen wali mɔgɔ damadɔ ka se ka gɛlɛya fabriquer ka n'a cogo mɔgɔw kan ni gɛlɛya nana dɔrɔn a bɛ lajɛ hakili de la sinon ni e ye sannikɛla ye e bɛ taa sanni kɛ butigi min na bi tɛmɛna i y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 2 farala kan yanni i k'a tigilamɔgɔ jalaki k'a kɛlɛ wali k'a fɔ k'ale de ye gɛlɛya sababu ye i b'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ɲɛɲini k'a dɔn gɛlɛya min bɛ sisan nɔ n y'a f'i ye cogo min na maa si ka laɲini tɛ wa jɛn fana tɛ se ka k'a n'a ye a b'a dɔn an bɛ lahala min na maa si se ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ na ni gɛlɛya ye ka na a fabriquer ka cogo k'a da mɔgɔw kan donc o hukumu kɔnɔna na komi mɔgɔ nɔ tɛ silamɛya ni badenya ni kerecɛnya ni fɛn min b'an hɔrɔnya min bɛ anw fɛ yan donc an b'a lajɛ ka ko in ta ni hakili ye an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya sɔngɔ mana gɛlɛya a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka nin gɛlɛya in kɔnɔna na min bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya in nana ni ko caman yɛrɛ min kɛra sababu ye ka mɔgɔw ka sɔrɔ ka dɔ bɔ mɔgɔw ka sɔrɔ la minɛn minnu fɔra nin don ko don mɔgɔw mago bɛ nin minɛn ninnu de la sukaro tulu kɔgɔ nɔnɔ mɔgɔw mago bɛ ninnu de la bon ni dɔ ma fara sɔrɔ kan ko fo dɔɔni fara la sɔngɔ kan a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais n'i y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ o n'a ta bɛɛ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw b'u jɔlen don walasa ko in bɛ nɔgɔya ni gɛlɛya nana gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de donc ni ala ko an bɛ dugawu de kɛ ala k'o sabali d'an ma ala ka dɔ fara bɛɛ ka sɔrɔ kan min b'a to bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na sɔngɔko la an kɔni bɛ min fɔ kow bɛ ka taale cogo min na n'an bɔra nin période de soudure in kɔni kɔnɔ ni ala y'a tɛmɛ ko ɲuman kɛ an bɛna kuma wɛrɛ fɔ nisɔndiya kow la min tɛ nin bɛɛ ye ni ala sɔnna. Jagokɛlaw fana i wele kan bila jagokɛlaw ma ka sababu kɛ dɔw bɛ yen olu kɔni ka laɲini dɔrɔn tɔnɔ dɔrɔn de u tɛ hinɛ lajɛ u tɛ balimaya lajɛ dɔw fana bɛ yen u jɔyɔrɔ fana jamana kɔnɔ la a dɔnnen don kosɛbɛ i bɛ mun fɔ jagokɛlaw ɲɛna wele kan na ani bilasirali kan na ka ɲɛsin jagokɛlaw ma. Jago komi e yɛrɛ b'a kalama cogo min na jago kun ye tɔnɔ de parce que jago sariya yɛrɛ la a tɛ bɛn i ka minɛn ta ka bin k'a feere k'a bin parce que n'i y'o kɛ i bɛ i ɲɔgɔnna minnu bɛ baara la i b'u ka baara tiɲɛ donc jago kɛ kun ye tɔnɔ de jago kɛ la min ka jugu o ye ka minɛn
minɛn kolon minɛn minnu n'a dati tɛmɛnen don wali minɛn minnu ni kalite ɲumanw tɛ ka t'olu ɲini k'olu di ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kɛnɛya ma o bɛnnen tɛ sɔngɔ fana i bɛ sɔngɔ sigi de sɔngɔ min n'i y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye sugu sɔngɔ ye n bɛ minɛn feere n bɛ n ka tɔnɔ min b'a la o de ye n ta ye donc i bɛ jago kɛ ten mais k'a fɔ ko e bɛ jago kɛ e b'a feere minnu ma aw minnu bɛ jɛ ka jagofɛn kelen feere aw k'aw bɛn wali kelen e ka kɛwale jugu kɛ min b'a to bɛɛ bɛ bɔ sugu kɔnɔ k'a tɔ tɛ kelen ye k'i sago kɛ mɔgɔw la o fɛɛrɛw ka ca a bɛ fɔ olu ma ko fraude donc olu tɛ bɛn jago sariya la mais k'a fɔ ko n bɛ n tɔgɔla sɔngɔ sigi sɔngɔ dun tɛ n bolo n'i y'a gɛlɛya n'a ka gɛlɛya e fɛ yen mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais kuma o kuma n'i sɔmin'a la k'a fɔ ko jagokɛla min bɛ jamana kɔnɔ a ka ca jagokɛla basi la a ka ca dɛ n'i ye minɛn kelen ta e ka sigaro ta k'a lajɛ minnu bɛ na n'a ye mɔgɔ min bɛ na n'a ye a ka ca commerçant belebeleba a ka ca mɔgɔ 20 ni kɔ mɔgɔ 30 ni kɔ ye min bɛ taa ta ka na olu bɛɛ tɛ bɛn kelen ka na fɔ ko a gɛlɛyara dɛ or kunnafoni siraw bɛ bɛɛ bolo bi i bɛ minɛn san bi hali n'i taara bɔlɔlɔ kan i b'a dɔn a sɔngɔ ye min mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ donc nkalon tɛ se ka tigɛ o la n'i nana n'a ye e b'a di minnu ma fana olu fana ka ca olu tɛ se k'u tɔgɔla sɔngɔ sigi bɛɛ dun mana juru ta i b'a fɔ i bɛ minɛn feere joona k'a b'i bolo walasa i ka taa jurumantigi ka juru sara donc o hukumu kɔnɔna na ni sɔngɔ yɛlɛnna anw bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ kɛwale jugu n'o ye fraude ye n'o t'a la ni o t'a la fo sugu yɛrɛ de tagabolo ye minɛn hakɛ dɔgɔyara wali kelen a bɛ taa yɔrɔ min na o gɛlɛya bɛ yen wali n'i ye minɛn san k'a se k'a lase yan i bɛ musaka minnu sara o sira fɛ olu de gɛlɛyara k'a sababu kɛ essence ko gɛlɛyara mɔgɔ si nɔ tɛ parce que a bɛ bɔ yɔrɔ min na a gɛlɛyara yen donc n'olu sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ k'a sababu ju y'o de ye a bɛ justifier donc anw fɛ nɔgɔya wɛrɛw bɛ se ka ɲini ale ni mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka jago kɛ kɛcogo la min b'a to adamadenw bɛ lafiya cogo min na bɛɛ tɔnɔbaw ɲini a la donc o kɔni an b'u mɔgɔw encourager ka t'o la voilà kɔrɔfɔ laban o ye de ka foli kɛ anw yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ la n ka baarakɛlaw an b'u fo kosɛbɛ parce que nin n'a ta bɛɛ gouvernement ye sɔngɔ dɔw sigi o sɔngɔ ninnu n'olu dan sigira an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'o sɔngɔw labato sɔngɔ camanw tɛ dɛ malo jalani b'o la tulu min bɛ bɔ kɔfɛ sukaro min bɛ na donc an n'u bɛ sigi ale ni buru gouvernement y'olu sɔngɔw dan sigi an b'an jija an k'olu labato mais en même temps anw fana bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan don o don ka an ka moyen dɔgɔya n'a ta bɛɛ an ka mɔgɔw bɛ soli u bɛ bɔ kunnafoni minnu n'an y'u sɔrɔ gɛlɛya sɔngɔw gɛlɛyali la olu sanfɛla la an bɛ taa sɛgɛsɛgɛ donc ani polisiw an b'o o baara la su ni tile o ma jɔ k'a yira mɔgɔw la olu ma jɔ nka baara tɛ fana k'a fɔ k'an bɛ baga mɔgɔw ma wala ka bingani wale ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ni min ye sariya labato baasi t'a la i kɔni a bɛ sɛgɛsɛgɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko si ye sɔngɔ labato foyi tɛ kɛ mais ni ɲangini min ka kan a labato baliya la fana olu bɛ da i kan donc n b'o foli lase n cakɛɲɔgɔnw ma ale ni gouvernement yɛrɛ département bɛɛ ale ni jamana ɲɛmɔgɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre ani cabinet mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana an lamɛnbaaw an tun y'a fɔ a ye donkɔrɔ daminɛ na k'a fɔ an ye wele bila an yɛrɛ baara ɲɔgɔn ma Maliki Konate kunnafoni sira min bɛ yen n'u y'a wele k'a fɔ ko Oron TV o ɲɛmaadon a ye ɲɛtaa donkɔrɔ kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli di a ma
a ka foli lase radio ɲɛta a lamɛnba cɛma a n'a musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Imam Malik i bisimila ɲɛta dɔnkɔrɔ kɛnɛ kan. n ba Jawara n b'i yɛrɛ fo ka ɲɛta lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An y'i wele bi min ye kunungo yɛrɛla k'a fɔ an ka daga min bɛ yen n'o y'an ka kɛlɛkɛcɛw ka daga tiɲɛnikɛlaw wala an k'a fɔ papalikɛlaw taara ka taa mugu pɛrɛn yen nɔ e tun ye wulikajɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan e ye mun kɔlɔsi ye i selen kɛnɛ kan na bon Jawara ye ɲininka an bɛ tasibila kɛ fɔlɔ maa minnu fatura an ka sɔrɔsi min fatura ka dugawu dɔn kɛ Ala ka hinɛ la ka da yɔrɔ sumaya minnu fana bɛ k'u jogina fana bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya don bɛɛ lajɛlen ma. Amen. O tɛmɛnen kɔfɛ fayiri jiginnen kɔfɛ an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɔra ko maa dɔw taara ka taa bin kan Sunjata kan an kɛlen ka kunnafoniya sɔrɔ an ye wulikajɔ sɛgɛsɛgɛ ka se k'a ɲɛɲini k'a dɔn yala kumakan ye sababa ye wa donc vers 6h ka taa 7h wagati ma an yɛrɛ ye an ka bolimafɛn ta k'an kunda Kati kan donc an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ u ye mugujugu ninnu n'o u nana ka explosive kɛ n'a fɔ an ka service de communication DIRPA y'a fɔ cogoya min na u ye an ka direction du matériel et des hydrocarbures et des transports armée ka minɛnw bɛ bila yɔrɔ minnu na n'u ka tajiko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dilan direction min na u taara ka taa mugu in ci o yɔrɔ la o kɛrɛfɛ donc n'i y'a ye k'a fɔ n'i donna kan yɛrɛ kɔnɔ i bɛ fɔlɔ o bâtiment fɔlɔ de la donc n'i tɛmɛna o bâtiment na o bâtiment kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka se président yɛrɛ ka daga yɔrɔ ma parce que a yɔrɔ ni président ka daga yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc ka taa nin mugujugu in ten cogo la nin yɔrɔ in na ten surtout Kati en même temps président de transition o ye sɔrɔsi ye n'o ye force spéciale ɲɛmakɔrɔ ye ka b'o la an ka tuguni ministre de la défense yɛrɛ daga yɔrɔ mun ye Kati fɛnɛ ka taa nin kɛwale in kɛ an y'a ye ka kɔn kunun baara ɲɛ jumadon ɲɛ an y'a ye k'a fɔ n'i ye Kolokani mara ta k'a lajɛ jeudi u ye banbagaciwalew ye muguju pɛrɛn kɛ yen fɛnɛ k'a kɛ Douanza Sevare ta o ma se ka ci ka Koro fɛnɛ ta kɛ ten cogo la donc a k'i n'a fɔ ani n'i nana Segu fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ Bafo u y'a ɲɔgɔnna kɛ donc maa minnu don u wulilen don wulikajɔ sabatilen don nin wagati laban ninnu na barisa fɔlɔfɔlɔ i b'a ye k'a fɔ olu le tun bɛna bin an ka cɛdenw kan kɔnɔnaw na mais bibi in na i b'a ye k'a fɔ an ka cɛdenw de bɛ ka wulikajɔ sabati ka seko min na ka to u nɔfɛ donc maa yɛrɛ ɲinibagatɔ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis 2012 na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mun bɛ kɛra Bamakɔ kɛda kɛrɛfɛla la ka kan attaquer nka an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko kan ka attaquer Bamakɔ parce que an b'a fɔ Kati ko Kati bɛ Kulukoro fɛ mais Kati ni Bamakɔ bibi in na a bɛɛ lajɛlen kolosolen ɲɔgɔn na donc ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ka tila ka na nin baara cɛjugu in kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun fɛnɛ bɛ yen ni y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛma a bɛ yen donc kɔrɔ b'a yira maa minnu don u tun bɛ fɛ ka message dɔ passer message in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka se ka jamanadenw ja pan message in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ka se ka mɔgɔw ka se k'u lahujinu cogoya min na u ka se ka dusuma sikasika o kana o yɔrɔ la je pense que aujourd'hui jamana tɛ yen k'a fɔ jamana mun na k'a fɔ k'i kelen k'i bɛ se ka ni banbagaciwale ninnu kɛlɛ parce que fɛn mun don a tɛ ye ɲɛ na i n'a bɛ da i n'a bɛ wuli aw bɛ te min ɲɔgɔn fɛ a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a dɔn mɔgɔ min t'i jugu dɔn n'i b'i jugu dɔn o faga ka di mais i t'i jugu dɔn yɔrɔ kɔni i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ a kɛlɛli a ka gɛlɛn donc fɛn mun don a ka gɛlɛn mais o de tɛ taa foyi kɔ fɔ anw yɛrɛ ka vigilance kɛ ka wuli ka jɔ sabati cogoya min na an ka dispositif sécuritaire minnu bɛ yen ka se k'olu renforcer ani fɛnɛ jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka fara an ka lakanabagaw kan cogoya min na ka se ka nin ko ninnu lakana nka nin mun kelen filɛ nin ye nin ye message mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ an man ka ta tulonkɛ la an kan ka ta ba la mais n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ne bɛ leçon min tira a kɔnɔ o de ye k'a fɔ depuis ni crise yɛrɛ daminɛna fo kana se bi ma binbagaliw kɛ n'o ye mugujigi pɛrɛn tigilamɔgɔw ye u bɛ sen kelen de b'u kɔrɔ a sen fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ n'u bɛna tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na u bɛ taa pɔn kari maaw tɛmɛsiraw minnu bɛ yen k'u bɛ laɲini kɛ n'a bɛ f'o ma ko chercheurs sécurité bunakura n'i y'olu ka rapport ta k'a lajɛ olu ka rapport b'a f'i ɲɛna k'u b'o baara kɛ n'u y'o baara kɛ dɔrɔn i k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛna yɔrɔ dɔ attaquer pɔn in karili tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ni renfort ko k'a bɛ na duguma sira fɛ a kana se ka tɛmɛ o ye kelen ye
filanan fɛnɛ ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka embuscade da an ka cɛdenw ɲɛ o bɛɛ ye ka fɛn yira k'a fɔ k'an bɛ nale mais an bɛ k'a lɔsɔmi an bɛ nale a sabanan ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ depuis ni 2012 fo sisan i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a mɛn ko attaque kɛra i t'a mɛn k'a kɛra tilegan dere ye i t'a mɛn k'a kɛra sufɛ 22h 23h walima 1h du matin a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔgɔmada joona joona fayiri jiginnen kɔfɛ donc kɔrɔ b'a jira fayiri jiginnen kɔfɛ an ka cɛdenw kan k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka fɛn ye de 2012 à maintenant o fayiri kɔfɛla de kan ka kɛ cɛsiri wagati ye parce que o na wagati de donc u nana siɲɛ kelen fayirida fɛ ka na siɲɛ fila fayirida fɛ ka na siɲɛ saba fayirida fo ka kɛ attaque fɛn o fɛn bɛ kɛ ka taa Indelimane ka bɔ yen nɔ ka taa Mondero ka bɔ yen nɔ ka taa Bulkesu ka bɔ yen ka taa Subanda ka bɔ yen ka taa Ogosagu ka bɔ yen i mana taa fan o fan attaque ba kɛra fan o fan i b'a ye k'a fɔ maa ninnu u bɛɛ na sɔgɔmada joona fɛ fayiri donc o kɔrɔ ye mun ye dɔrɔn anw de kan ka jateminɛ kɛ o ko la o wagati mun filɛ nin ye ka se ka vigilance ka se ka bonya kosɛbɛ cogoya min na tiɲɛni kana k'o la parce que ni maa ka na waati dɔɔnin don i b'i labɛn k'a kɔnɔ de donc a kana na bali la bilen donc an bɛ se k'o mun fɔ o yɔrɔ la o y'o ye. nka e selen yen nɔ i ka ɲɛɲinini kɔnɔ maa joli de ye nin baara kɛ. pour l'instant an tɛ se k'a fɔ maa kelen min ye nin baara kɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ an ye ɲininkali fɔlɔ ne selen fɔlɔfɔlɔ la a fɔra ko maa minnu fatura fɔlɔ déjà que minnu taara mugujugu in pɛrɛn olu kɔni fatura mais mɔgɔ joli de a nɔgɔnin yɛrɛ bɛɛ lɛ mɔgɔ minnu joli de tun b'o kɔnɔ ma se k'o dɔn o fana tɛmɛnen kɔfɛ yanni a wagati cɛ yanni diripa k'a ka communiqué kɛ an kɔni ye mun ye k'a fɔ ko mun tun minɛna o ye maison de la femme kɔfɛla ye o kɔni suspect kelen minɛna yen donc o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ u ka terrain yɛrɛ i n'a fɔ k'an yɛrɛ Sunjata donda yɛrɛ la terrain yɛrɛ da la u ye maa 5 fana minɛ yen donc u y'olu minɛ k'o fara u kan donc an bɛ se ka kɛ 6 ye après maa 2 u ko k'u ye maa 8 de minɛ donc o maa 8 walima maa 7 si je ne me trompe pas donc u ye maa 6 minɛ k'o fara u kan donc olu de bɛ bolola an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko maa 7 o fatura donc o maa 7 fatura cogo di yala est u bɛɛ tun bɛ mobili 2 in de kɔnɔ minnu pɛrɛnna wa walima k'a fɔ minnu pɛrɛnna ani minnu bolibagatɔw ni kisɛ ci la échange de tir kɛra parce que fɛn minnu détonation kɛra bombe explosera après tirw kɛra tir y'a daminɛ de 7h17 fo ka taa se fo 6h30 7h moins na échange de tir explosion kɔfɛ marifa kunkan bɛ ci a bɛ ci cogo min na a bɛ ci ten fo ka taa fɔ waati min na hélico nana ka se ka munumunu daminɛ hélico 2 tun bɛ ka munumunu kati sanfɛ anw yɛrɛ tatɔ an ni force spéciale n'an b'a fɔ o ma ko les bataillons autonomes de force spéciale olu ka renfort fana tun bɛ ka yɛlɛ donc an n'olu bɛɛ lajɛlen fɛnkɛra ɲɔgɔn fɛ ani fana n'i taara musée sira fɛ an y'a ye fana renfort dɔ fana yɛlɛnna o fɛ o sira fɛ camion ba 2 fana falen don ka sigi kunda kati kan o yɛrɛ ka daminɛ de 6h30 fo ka taa se 7h 8h yan fan ma o sira in tun tigɛlen don donc o tigɛlen kɔfɛ an ka sɔrɔ ka tilan ko tun ka munumunu ka taa sanfɛ sira fɛ cogo min na an bɛ se ka kati lasɔrɔ. nka e ko nin kɛra an ka tajiw ni an ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na mais yanni i ka se o yɔrɔ ninnu na ne hakili la checkpoint dɔw bɛ yen finitilakaw dɔw bɛ jɔ yɔrɔ ninnu na polisiw ka rond point kɛrɛfɛla la polisiw ka rond point na o checkpoint o bɛ yen déjà pe permanemment depuis ni wagati min na coup d'état kɛra Amadu Ka je crois que o installé o wagati depuis coup d'état kɛra ni tɛmɛn'o fɛnɛ na yanni ka don kan yɛrɛ da fɛ yɔrɔ min na kan yɛrɛ ka olu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ yen olu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ yen hali n'i taara sufɛ 21h ou bien 21h passé i b'a ye k'a fɔ i bɛ lajɔ ka se k'i f'u ye yanni i ka tɛmɛ comme n y'a fɔ cogo min na maa ninnu na waati i bɛ taa sɔrɔ a waati nɛɛma bɛ yen nɔ maaw bɛ se ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ nka i b'a ye k'a fɔ a fan caman na wagati ninnu na i bɛ taa sɔrɔ maaw u sɛgɛnnen don kosɛbɛ c'est pour cela que an kan ka vigilance de bonya o wagati kɔnɔ cogoya min na ka se ka nin ko ninnu kunbɛn parce que maa ninnu y'a dɔn k'a fɔ n'u nana o wagati u tɛmɛ ka di wa ka di fana ka tiɲɛni kɛ donc anw fana de kan k'o bila an ka tabiya la sisan o wagati ka se ka renfort ka se k'u la surpris k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ yen toujours hali ni y'a sɔrɔ aw tɛ tan tilegan fɛ walima aw tɛna su fɛ mais aw bɛna wagati min na aw bɛna dafalen sɔrɔ an ɲɛ mais an bɛ se k'a fɔ an ka cɛdenw fana ye wulikajɔ kɛ parce que nin ko in na k'a ta k'a lajɛ ni kankuru kɔnɔ ka taa nin exploser ko maa kelen de fatura maa kelen kɔni nin bɛɛ lajɛlen ye nin de nin kelen ma wusa ni nin kɛmɛ fana ma wusa ni nin kelen nka an bɛ se k'a fɔ deka caman bɔra a la parce que a tun bɛ se ka kɛ tiɲɛniba ye an tun ma sigi ni mun ye mais maa kelen min fatura ani mɔgɔ wɛrɛ min fana bɛ yen nɔ a b'a jate i n'a fɔ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn na ani n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dégâts matériels min fana kɛra cogoya min na k'a se k'a lajɛ ka conséquences tirer ka bɔ nin kɔnɔ don n'a nata la ni ɲɔgɔnna kana kɛ bilen duguba kɔnɔna na. ni maa kelen min fatura finitigilaka don ou bien finitigilaka don u y'o de fɔ maa kelen min fatura finitigilaka don
ani fɛnɛ maa 6 minnu jogina kelen b'a la o ye civil ye. nka min ye minɛnw dégâts matériels ye constat dɔw k'o la. dégâts matériels la u ye fɛn constat kelen mun kɛra o la bon parce que n'i bɛ ka taa kan kɔnɔ à un moment donné ils ont interdit à tous les journalistes de rentrer. On yɛrɛ échappera donc t'a dɔn n tɛna don histoire la an yɛrɛ échappera parce que an yɛlɛntɔ Kati Sanafara sira fɛ je crois que c'est Kati Sanafara de don duguma sira in yɔrɔ dɔ in fɛ n'an tɛmɛna station Shell la ka se station dɔ bɛ droite fɛ yanni i ka yɛlɛ kɔtini yɛrɛ fɛ comme n y'a fɔ cogo min na an ni renfort dɔ tun bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ka mobili bɛ taalen renfort tɛmɛna n'a ka taa ɲɛfɛ donc an selen ɲɛfɛ an balila mun ye tiri kɛra donc an ye demi tour kɛ il y avait Mercedes dɔ tun bɛ ne kɔfɛ donc an bɛɛ ye demi tour kɛ donc an y'an foncé ten ka jigin donc an y'a ye k'a fɔ o fana y'u demi tour kɛ kun ye mun ye. mais ni mugu bɛ ka ci i b'i yɛrɛ ɲini de fɔlɔ. siran kun. mais n'i y'a mɛn ko journaliste y'i kunnafoni ɲini na i bɛ ɲɛnamaya de la fɔlɔ. nka baara bɛɛ n'a risque fana don dɛ. boy baara bɛɛ n'a risque don mais a fɔra i b'i yɛrɛ lakana fɔlɔ hali sɔrɔdasi n'a bɛ mugu ci la. i b'a fɔ k'i bolila de n'o tɛ kana fɔ i yɛrɛ. non bon ma boli. i yɛrɛ ta. ouais bon n ye yɛrɛ ta n taara jɔ station Shell kɔnɔ donc u nana u ko n ma ko n ka vitre lajigin n ye mobili vitre lajigin ko n ka portière dayɛlɛ n ye portière dayɛlɛ ko n ka coffre yɛlɛ fɛnɛ n ye coffre dayɛlɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ jeune dɔw tun bɛ goudron da la ko ko bɛɛ bɛ nin dɔn donc o kɔfɛ u ka sɔrɔ k'a fɔ ne ko ne ka vitre lajigin parce que ne ka vitre i bɛ taa sɔrɔ u finnen don dɔɔni donc ko n ka vitre lajigin o de kosɔn u ye nin kɛ u y'a ɲɛfɔli kɛ la après u continue ka taa mais après an tila n ko tuguni ka remonter ka se ka taa cogo min na an bɛ se ka ye an ye k'a fɔ jeunes fana wuli ka jɔ surtout Adama Ben le cerveau o n'a ka cɛdenw fana wuli ka jɔ sabati k'u bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ cogoya min na maajugu minnu fɛn kɛ k'u bɛ dugu kɔnɔ k'u minɛ ka se k'a di armée ma donc olu fana wuli ka jɔw kɛ a ye moment donné hali an ka kunnafonidila maa 4 ɲɔgɔn na olu bɛ détention na olu minɛna je crois que n t'a dɔn ne y'a sɔrɔ kunnafoni laban dɔ ne y'a sɔrɔ u bilara mais kunu wulada fɛ juma dɔ wulada fɛ kɔni fɛ a yɛrɛla k'a fɔ k'u ka téléphone d'u ma u k'u somɔgɔw wele k'a fɔ basi foyi t'u la nka u bɛna lamɛn de k'u ka audition ta ni audition taara waati min na u bɛ bila ka taga so mais n ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a la fɔlɔ k'a fɔ u bilara walima u bila o tɛmɛnen kɔfɛ olu minɛna mun na parce que i bɛ taa sɔrɔ maa 4 don a ma fɔlɔ o ye Karu Magasa ye n'ale ye TV5 correspondant Nora Blanc bɛ yan nɔ ka taa se Maliki Diallo ma n'ale bɛ baara kɛ Renouveau la ka taa se n'o ye Joliba TV ale yɛrɛ ta minɛ ale minɛna en direct o y'a sɔrɔ ale bɛ live yɛrɛ de la donc je crois que maaw y'o image ye a bɛ Joliba image page sanfɛ ale tun bɛ direct la u nana k'a minɛ ka taga n'a ye ka taa fara photographe kelen kan donc u maa 4 olu le minɛna bon tɔw fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen gɛnna an tɛmɛna ka taa an ka taa sira fɛ an jiginna ka na Bamakɔ k'an kun da police école de police kan parce que Asimi yɛrɛ tun kan ka kɛ yen nɔ n'o ye policiw ka sortie ye donc an y'an kun da o yɔrɔ kan ka se ka jɛ Kati ta kɔ yɔrɔ la. nka n'i y'a jateminɛ kan Sunjata ma bɛ se k'a fɔ ko nin ye Mali kan belebeleba dɔ ye k'a ye ka ninnu ka don ta nin cogoya in na bɛɛ fana ka hakilina la ninnu ye sira sɔrɔ cogo ni nin bɔnmu jugu ninnu ye mobili kɔnɔna na Jawara ka tila ka na don fo kan. a mɛnna a bɛ ka fɔ depuis ni selincini a bɛ ka fɔ ko alerte d'attentat à Bamakɔ ko mɔgɔw k'u tension ambassade caman y'a bila fo anw yɛrɛ ko ambassade ye u bɛ alerte bila a ka ca ni kalo 2 walima kalo 3 u bɛ ka alerte bila hali seliba ɲɛkɔrɔ u y'a alerte kelen bila ko maaw k'u tension lieu public la surtout ka ressortissants a wagati yɛrɛ la an ka ɲɛmaaw tun ye dispositif renforcer hali siraba kana na ba ye u ye sɔrɔsiw bila ka taga ka se ka taa dispositif renforcer nka i bɛ taa sɔrɔ e b'i ta la juguw fana b'u ta la waati min na bɛ labɛn na parce que maa minnu don u b'anw senkɔrɔ o de kosɔn n'o de fɔ ko u kɛlɛli ka gɛlɛn parce que ne e b'a dɔn a filɛ en face e filɛ en face ninnu de ye jugu ye u kɛlɛli ka nɔgɔn mais e t'a dɔn nin ye jugu ye a bɛ e senkɔrɔ déjà donc a ka gɛlɛn donc e b'i ka lamaga la ale fana b'a ka lamaga la bon peut-être que o temps kɔnɔna la olu fana y'u ka lamaga bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka dispositif bɛɛ ta a bɛ se ka kɛ maa minnu yɛrɛ u ye tiɲɛ caman kɛ nin yɔrɔ in na aller retour la k'a lajɛ a ko bɛ kɛ cogo di waati jumɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo di c'est à dire ka disposition bɛɛ lajɛlen ta parce que maa minnu u b'a dab'a kama de u nalen don olu b'a dɔn k'a fɔ k'olu nin bɛ bɔ parce que olu bɛna déjà olu yɛrɛ ɲumanna ko n'u fatura k'u bɛ taa aridinɛ kɔnɔ olu ka fɛn n t'a dɔn u y'o bɔ u bɛ ka jadi kelen min kɔni kɛ k'a dɔn donc mais olu ko k'olu ye diinɛmaw ye donc n'u sara dɔrɔn a sara u bɛ taa aridinɛ kɔnɔ donc maa mun nana o kama donc olu ta ye dɔrɔn olu bɛna ka tiɲɛni de kɛ o donc mun bɛ bɔ a kɔfɛ u t'o dɔn u bɛ minɛ o u bɛ sa o a bɛɛ ka kan olu ma donc je pense que anw de kan k'a lajɛ sisan cogo min na a bɛ se ka surtout ni o de sɔrɔ n y'o de fɔ n ko ils ont touché au symbole c'est-à-dire u ye symbole kumaba de gosi parce que bibi in na ni magara palais présidentiel a bɛ fɔ k'i magara président de la République président de première institution
de la République. Donc bibi na président daga yoro mi ka. Donc koroba ira tout simplement comme kera a manga ke kudeni mawfay walma ka ke ka a blati. Je crois que anga chedon be wuli ka jodi la alni ata kala je Bamako yoro sera badawla leni rond-point bawla ou dispositif renforcé même kandala ou dispositif renforcé chogamina ka sika fenga odo fene fora ale bibi na ni ata kala comment dirais-je cité administrative la jumana o mabarake doro foite ka sika ko ka sika cerne ka laje chogamina ka sika jugun ku mabo ancela parce que mamundo bancela do fene jumay faut que population fene ka collaborer parce que mamundo ni ma sugu doye ka faut que sikan bala ikanga kofo ka kofo sharia tigila mɔgɔ fɛnɛ tɛna k'a fɔ k'u b'a minɛ ou bien k'a fɔ ko n'a fɔ kojugukɛla don mais a bɛ interpeller parce que interpellation fɛnɛ kun tɛ k'i nɔ b'a la ne bɛ se ka interpeller ka taa ne ɲininka kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ne nɔ b'a la n bɛ taa ɲininka de i bɛ ka nin kɛ i y'a kɛ kun jumɛn na walima an y'a ye k'a fɔ i bɛ ka nin kɛ nin bɛ ka kɛ kun jumɛn na o ye interpeller i b'i yɛrɛ dantigɛ n'a yer'i la k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la foyi t'e la e ye mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ fili baara dɔ i bɛ bila ka taga mais o kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ i kan ka bila bolo min kan o b'i bila o bolo kan interpellation bɛɛ tɛ k'a fɔ k'i nɔ b'a la c'est pour cela qu'an ka autorités ils ont bien précisé dans leur communiqué que 8 personnes ont été interpellées. Olu ye an ka maliyɛn de wa ou bien non asaya minnu u yɛrɛ ɲuman na k'a fɔ siga kelen don minnu na minnu bɛ k'a fɔ k'u nana bɛn ko mɔgɔ 6 mɔgɔ 8 ɲɔgɔn na o minɛna donc kɔrɔ b'a yira jugement kɔfɛ walima k'a fɔ fɛn ninnu kɔfɛ olu de b'a yira ka déterminer mais i t'a dɔn olu ye nationalité minnu ye i t'a dɔn o ye nationalité minnu ye mais jugement de b'a yira k'a fɔ maa minnu don n'i y'a sɔrɔ u nɔ b'a la walima u nɔ t'a la juge de bɛ se k'a fɔ ninnu de ye bingali kɛ prévu filɛ nin fɛnw filɛ nin donc mais n'u innocentera waati min na u bɛ bila fɛnɛ u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ an ye maa caman minɛna waati dɔw la maa caman minɛna k'u t'u datugu après jugement kɔfɛ u bilara k'a fɔ ko non k'u nɔ t'a la hali Mopti mara la i b'a ye maa caman minɛna k'u datugu kaso bon b'a la yan nɔ après jugement kɔfɛ u bilara k'a fɔ k'u nɔ t'a la cigarette nguru la u minɛna jugement kɛra u bilara u taara u ka sigidaw la nka il faut que population ka collaborer en transmettant l'information aux autorités compétentes. Il faut que les autorités fene ka ligne bla ligne be ke sobe na soroli be nogoya. Parce que bibi na ita sur ligne vert chama be no be numéro vert bla, ibe numéro vert nu wole ate soro. Donc faut que numéro vert be ni asoro ka fo ni wole kera la dron abe soro. Donc na soro la avec ke sobiye ka maw lafia maw be se ka kunafuna di tukom na beske. Donc otita fo ko fa on fene bela jelinga faranyo. Par exemple Francine na fait en 2012-2013. Donc on allait en faire u ka o intervention na u tun bɛ grande ville mun kɔnɔ u m'u bunte yan u ma taa ka bɔ grande ville kɔnɔ mais mun ye baara tɔ gɛlɛya parce que u dɔnnen tɛ u bɛ yɔrɔ kelen mun na u tun bɛ grande ville kɔnɔ u kɛlɛla ka bɔ yen olu libéré la mais u taara yɔrɔ jumɛn u bɛ yɔrɔ jumɛn u daga yɔrɔ jumɛn u bɛ dugu de kɔnɔ walima u tɛ dugu de kɔnɔ o dɔnnen tɛ o maa sugu kɛlɛli ka gɛlɛn parce que ne e taara sisan ka taa dɔw faga a kɛlen n'a fɔ Murata ɲɔgɔnna minnu fatura an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ni civil b'u la mais Murata ɲɔgɔnna kɛlen n'a fɔ ɲɔgɔnna armée taara ka maa minnu kɛlɛ ni banbagaciw don a fɔra ko non ko civil don dɔw y'a fɔ ko civil don armée ko non ko civil tɛ ko banbagaciw don donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu a ka gɛlɛn quoi parce que diɲɛma fɛnɛ sigilen don k'i sigi ko i da waga ko k'o den kɔnɔ u ye civil faga u ye exaction kɛ donc pour que o ko ninnu ka fɛnkɛ il faut que a ka taa ni la ji ɲɛma jɔlen de la donc maa minnu fɛ tile fɛ olu civil don su fɛ banbagaci walew don e b'a kɛ cogo di ne y'u kɛlɛ fɛnɛ su fɛ dugu mana jɛ a bɛ fɔ ko non ko ninnu ye civil ye k'i civil de faga i b'a kɛ cogo donc a ka gɛlɛn donc a tɛ taa foyi kɔ fo renseignement de ka kɛ a ka kɛra service renseignement militaire o a kɛra renseignement civil o n'o ye jamanadenw yɛrɛ ka kunnafoniya di o tɛ taa foyi kɔ fo tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka ninnu kɛlɛ dɔɔni dɔɔni ani fɛnɛ mun yɛrɛ bɛ se ka fara kan o de ye ka se ka sensibilisation ka mentalité falen parce que fɛn min bɛ fɔ u tulo kɔrɔ ani recrutement de bɛ kɛ maaw de bɛ recruter o 2012 u tun tɛ nin mɔgɔ hakɛya bɔ mais 2012 bi cɛ u ye maa caman recruter donc o maa minnu recruter n'i y'a sɔrɔ mun bɛ da u tulo kɔrɔ a k'i n'a fɔ croyance de n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ko n'a fɔra i ɲɛna k'i kan ka da la de diinɛ ko la donc ninnu fana ta ye o de ye u dalen u danganen don a la donc n'o kɛra donc anw de kan ka la ka système sigi yɔrɔ mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ yen ni sɔrɔsiw taara k'o yɔrɔ ninnu libéré administration ka taa administration talen kɔfɛ les services et les activités économiques la olu ka se ka kɛ jeunes ka se ka u bolomayɛlɛma wari ko sɔrɔ ani fɛnɛ denninw ka se ka bila activités la k'o ka kɛ n'o kɛra o kɛra sababu ye ninnu u kunkolo bɛ se ka ko dɔɔni dɔɔni ka se ka maaw la na o fɛnɛ bɛ se ka kɛ fura dɔ ye cogo min na nin ko in bɛ se ka ban. nka n'i ye nin bɛɛ lajɛ maliyɛnw fan caman tilalen don fila ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni négociation man ka kɛ n'u ye cogo si la u bɛ kɛlɛ de fo ka t'u si la tunu dɔw yɛrɛ ko ayi maliyɛn minnu bɛ ninnu cɛla bi n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya tɔgɔ ye
ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ni Mali fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ fɛ bi mun de kan ka kɛ? mais kɛlɛ tɛ diɲɛ dugu si la k'a fɔ ko kɛlɛ de b'a ban a tɛ yen. deuxième guerre mondiale a laban kɛra mun ye? mun t'a sigikafɔ la? kɛlɛ kɛra diɲɛ dugu o dugu la. mais hali Afganistan talibanw kelen ka Afganistan minɛ u ma tila ko tun ka taa sigikafɔ la u ni diɲɛma tɛ ka sigi ka kuma tɛ ka bɛn ko dɔ la. kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo fo que sigikafɔ de y'a laban ye. kɛlɛ kun ye mun ye e ka se ka ne dancɛ dɔn ne fana k'e dancɛ dɔn donc n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn dancɛ dɔn an bɛ taa sigi ka kuma o yɔrɔ la an bɛ bɛn ko la o la. kɛlɛ kɛ kun ye o de juste montrer les rapports de force parce que an b'a dɔn ne bɛ n ka force yira e fana b'i ka force yira mais an b'a dɔn kɛlɛ kɔni t'a fura ye kɛlɛ t'a ban fiyewu mais à la fin an bɛ sigi ka fɔ ka kɛ bɛn k'a la fo ka bɛn bɛna yɔrɔ jumɛn parce que e ye ne dan dɔn ne fana ye dan dɔn an bɛ sigi ka fɔ de kɛ sisan an mana bɛn mun na e bɛ dɔ bila ne bɛ dɔ bila a bɛ kɛ ten sigi ka fɔ. mais e fɛ an bɛ kuma mun kan? mais an bɛ kuma mun kan o de ye k'a fɔ u bɛ jamana de kɔnɔ n'o ye jamana min ye n'o ye la République du Mali ye donc olu ka laɲini ye jumɛn ye n'u ka laɲini bɔra ka da jamana fana ka laɲini ye mun ye jamana b'o bɔ ka da. maintenant ni jamana y'o bɔ ka da o kɔfɛ sisan mun de bɛ se ka kɛ an y'a ye ka Algérie jamana ko k'a fɔ ligne rouge tun bɛ yen o an ni banbagaci walew cɛ n'o ye groupes armés les groupes ex rébellion an n'o taara Algérie négociation min na Mali ko mun ye intégrité territoriale ye ko pas négocier o ligne rouge kuma tɛ k'o kan mun ye la souveraineté du Mali kuma tɛ k'o kan la laïcité du Mali kuma tɛ k'o kan tɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka discuter jamana maracogo gouvernement bɛ sigi cogo di préfecture bɛ sigi cogo di kuma bɛ se ka k'olu kan mais mun ye jamana ka souveraineté jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya jamana ka indépendance kuma tɛ kɛ ninnu kan. donc je pense que jamana fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna kelen kɛ avec eux la maintenant an bɛ kuma tɔ kan a bɛ kɛ cogo di an b'a labɛn ɲɔgɔn fɛ cogo di maintenant n'i ko silamɛya y'a fɔ cogo di on a des érudits quand même grand imam b'anw fɛ yan des trucs donc an bɛ se ka taa sigi ka fɔ maintenant silamɛya y'a fɔ cogo min na an bɛ taa n'o ta sisan n'a ko silamɛya de don silamɛya ko don silamɛya kan ka kɛ cogo di yala a kan ka insoro cogo di o bɛ ɲɛfɔ donc n'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a lajɛ ne y'a sɔrɔ ji ɲɛma jɔlen a bɛ kɛ mais ne kɔni ɲɛ b'a la diɲɛ kɛlɛ kɛra fan o fan négociation de kɛra k'a se k'a kuncɛ. i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn? ne ka kuma kuncɛ kuma ye min ye o de ye k'a fɔ ko an ka jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka wele ni maga kɛra jamana sɔrɔsi ma maga kɛra jamana yɛrɛ de ma donc ni maga kɛra jamana ma o kɔrɔ b'a jira jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka kan k'i yɛrɛ o kɔnɔ n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ ni jamana sɔrɔsiw touchera aw bɛɛ lajɛlen ne touchera donc hukumu kama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bloc commun min kɛ cogo min na ka cɛdenw ko supporter n'i y'a ye an ka ministre dɔ bɛ yen nɔ n'o ye ex ministre de la défense a y'a fɔ assemblée kɔnɔ ko ka sɔrɔsiw dɛmɛ a dɔ tɛ ka taa boulevard kan ka manifester mais a dɔ ye jumɛn ye ka se k'a yir'u la a kɛra i ka baarakɛda sira fɛ o a kɛra i ka fɛn o fɛn sira fɛ o ka se k'a yira cɛdenw na nin tɔɔrɔw b'a kan tɔɔrɔ kelen fana b'anw kan an b'aw jukɔrɔma don cogo min na k'aw jukɔrɔma don ten donc o de ye ko de y'a jukɔrɔma don misaliya ta k'a fɔ attaques bɛ kɛ sɔrɔsiw bɛ faga anw bɛ concerts la yan an bɛ yan fɛ an bɛ boîte de nuit la yan fɛ an bɛ dɔnw la yan fɛ an bɛ fêtes la an bɛ ɲɛnajɛw la mais olu bɛ ka faga jamana ye anw b'o dɔn baden na donc il faut que anw fana ka dɔn a y'o ka kuma n bɛ k'o kuma de rappeler donc a sera ten jamanakɔnɔdenw fana k'a dɔn k'a fɔ o sɔrɔsi minnu fana filɛ nin ye olu tɛ taa cogo si la na anw tɛ sɔrɔsiw tɛ yen na anw tɛ yen anw fana tɛ yen ni sɔrɔsiw tɛ yen donc anw fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn donc wajibi bilen don an bɛ se k'o jukɔrɔma don cogo min na ka dugawu fana sababu ma cogoya min na a fɔra cogo min na n'i ye silamɛ kɔni ye n'i taara k'a fɔ kɛlɛkɛda la jamana ka kɛlɛkɛda la n'i fatura i sedulusilama de sara donc e yɛrɛ kɔni b'a dɔn sedulusi kɔni ta yɔrɔ min ye i kɔni b'o dɔn donc kɔrɔ b'a yɛrɛ e ni ne bɛɛ lajɛlen ka se ka an wuli ka jɔ sabati hali n'a sɔrɔ an ma se ka teni don mais k'an ka cɛdenw ka se k'u jukɔrɔma don. ok merci Basila nin tun ye Maliki Konate ye an bɛ foli lase a yɛrɛ ma a ye wulikajɔ min kɛ ka na an ka wele jaabi nin ye jamana denɲumanya tamasire dɔ ye nka n b'ale bilasira yanni sɔɔni cɛ ni an seginna ka don kumaso kɔnɔ min ye Amadu Konare ye ale fana ye an baara ɲɔgɔn ye radio min bɛ yen ni o ye Renouveau TV ani Renouveau FM fo ka taa se Jɛgafɔ ma a bɛ baara kɛ nin kulu fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa maa dɔ fana maa min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati ma an b'a lajɛ n'an y'ale yɛrɛ fana sɔrɔ nɛgɛjuru la ka se k'a ɲininka nin ko in kɛra cogo di kunun ko ale ye kibaruya jɔnjɔn jumɛnw sɔrɔ a la. ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Amadu Konare e ye an baara ɲɔgɔn ye a ye Katika fana ye kosɛbɛ nka kunkan dɔ wulila Kati sɔgɔmada joona fɛ kunun ko
awɔ a yirala k'a fɔ a ye kati dafɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ mankan fɛ kosɛbɛ nka e ka wulikajɔw fanga bonyana na kosɛbɛ mun kɛra nin baara in sababu ye tabarikala Jawara an bɛ i fo ka i ka lamɛnbaaw ni baarakɛ kumajɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na i y'a fɔ cogo min na min ye k'a dɔn kunu juma sɔgɔma kɔni katikaw bɛɛ lajɛlen solila ka wuli k'a dɔn ni mugu mankan ye mugu mankan min bɛ yen ni kati tun famana ni ɲɔgɔn ma kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ sɔgɔma joona nɛgɛ kaɲa 5 waati n'o ye 5 heures du matin ye katika fɛn o fɛn dalen bɛ si dilan kan wagati bɛɛ galonna ka bɔ si dilan kan ni mankan ye mankan min bɛ yen ni a tɛ deli ka kɛ kɔrɔlen kati sabula mɔgɔw balila ka mankanba dɔ mɛn mun yɛrɛ ye kati yɛrɛ kan kɔnɔna o kati quartier 13 fɛn o fɛn bɛ yen a n'a kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen n'o ye Tubanaw ni Kanbilaw ni fo ka se hali Jalakɔrɔji min bɛ Bamako yan fan fɛ mɔgɔw bɛɛ ja tigɛra ka bɔ ni mugu kanba de ye bɛɛ y'i yɛrɛ ɲininka mun de kɛra nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o ye seereya kɛ o b'a kɛ comme si ko in kɛra ale yɛrɛ ka fenêtre kɔfɛ o y'a sɔrɔ mankan in bɔlen don kati kan kɔnɔ donc mɔgɔw sɛgɛsɛgɛliw kɛra an y'a ye k'a fɔ Bamaji tiɲɛnikɛla dɔw tun sera ka don kati kan kɔnɔna la ka se ka taa tiɲɛni wale cɛjugu kɛ u y'a daminɛ fɔlɔ u ka marifa min bɛ yen n'u k'a ma ko obi n'o ye k'i to fanajan fɛ ka mugu fili k'a kɛru ka taa bin i k'a dɔn kan kɔnɔ u y'o baara de kɛ nka u ye mugu fɔlɔ min kɛru ka don ale binna yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ masiba ma yɔrɔ ye kan ka mugusow kan donc o binna tuma min na ka filanan fili k'o fana bin donc mɔgɔw b'o mankan ni bɔyɔrɔ ɲini na tuma min na u ye mobili fila fana sɔnsɔnni mugujugu la ne bɛ wele nansarakan na ko voiture piégée u ye olu fili ka don boli ka don yɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko poudrière ye kuru kɔnɔna ye kan kɔnɔna la mun na maramafɛn dɔw b'a kɔnɔ ka se bolimafɛn minnu ma n'o ye kɛlɛkɛ bolimafɛnw ye donc u sera ka boli ka don n'o bolimafɛn sɔnsɔnni ye mugukisɛ la ka se ka ale ci u y'o foroni mun kɛ ale de mankan tubabu b'a fɔ min ma détonation très très forte ale mankan de bonyana kosɛbɛ min yɛrɛ ye katika bɛɛ lajɛlen jatigɛ bɔ ka mɔgɔw kunu ka bɔ sunɔgɔ la minnu tun kununen don ka olu yɛrɛ hawuja kosɛbɛ ka sɔrɔ ka sisijɛ n'i ye ja fɔlɔw lajɛ i bɛ sisifin yɛrɛ yɛlɛntɔ ye sanfɛlan fɛ donc ale bɛ tali kɛ o mobili kɔni sɔnsɔnni cilen na ka yɛrɛkɛ ka kɛrɛfɛ fɛn bɛɛ jeni ka sɔrɔ ka sisi wuli kan kɔnɔna la donc u y'o kɛ poudrière kɔnɔ donc o kɛra tuma min na an bɛ se k'a fɔ jigisigi min kɛra o la o ye ni a détonation mugu pɛrɛn sugu kɛra i b'a ye finitigi ni maa o maa bɛ kɛrɛfɛ a fanga bonyali kama n'i tɛ cɛ jɔlen ye n'i digilen t'a la finitigiya kɔnɔ a bɛ se ka i ka hali lamɛnni gɛlɛya parce que an yɛrɛ kɛrɛfɛ ni mankan dɔ balila ka bɔ walima mɔgɔ dɔ ka tɛgɛ ci tulo la weeni dɔ bɛ bɔ mɔgɔ tulo kɔnɔ donc ni mugujugu pɛrɛnna i kɛrɛfɛ cogo dɔ k'a fanga bonya a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ka i ɲɛnamini ka dɔw bɛ se ka miniti damadɔ lɛrɛ damadɔ kɛ u tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u ɲɛnamininen bɛ to fisi fasa la u tɛ kɔrɔn dɔw u tɛ tilebi dɔw yɛrɛ tɛ yeli kɛ donc o de kɔnɔna la mɔgɔ ninnu bɛ se ka fɛrɛ an ka finitigilakaw ma nka an bɛ se k'a fɔ min ye ninnu garisɛgɛ ban kosɛbɛ o ye k'a fɔ olu ka mugujugu in pɛrɛnna tuma min na an ka finitigilaka minnu tun bɛ a yɔrɔ ninnu na olu kɔni nka ja u y'u ja minɛ kosɛbɛ u ma se ka bɔ u ja kan kosɛbɛ sabula u sera k'u sen da marifaw kan k'u ka marifaw ta ka u to u ka maramafɛnjuguw kɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ ka riposte n'o ye ka jaabili kɛ ni mugukisɛ ye donc o de ye an ka finitigilakaw sɛbɛkɔrɔ kisi kosɛbɛ donc puissance de feu n'o ye mugu ni marifa armement min yɛrɛ tun b'an ka finitigiw bolo o fanga ka bon siɲɛ caman ka tɛmɛ Bamaji ninnu ta kan a yɔrɔ la parce que an y'a ye mugu kan minnu bɔra yɔrɔ mobili furunin kɔfɛ an ka cɛ dɔw ye mugu échange de tiri min tun bɛ o ma tɛmɛ miniti damadɔ kan i b'a ye k'a fɔ tiri min bɛ ka kɛ a tɔ bɛɛ tun y'an ka Mali sɔrɔdasiw ye kɛnɛ tiɲɛna Bamaji ninnu bolo u jɔsen man k'olu fa donc dɔw y'u dogo poudrière yɛrɛ kɔnɔna la parce que bolimafɛn caman b'a kɔnɔ dogorɔmisɛnninw bɛ donc u y'u dogo ka carin o kuru kɔnɔ donc sɔrɔdasiw teliyara ka a poudrière yɛrɛ seleke 4 bɛɛ koli ka sɔrɔ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka mɔgɔ ninnu fɛlɛ bɔ k'u nɔnɔbɔ dɔɔni ratissage yɛrɛ kɔnɔ n'u ye min ye n'o bɛ se ka minɛ u b'o minɛ ni min ma se ka minɛ u bɛ mugu wuli o la
ka o bune o ni la donc dɔw sera ka boli yɛrɛ ka bɔ kan yɛrɛ kɔnɔ fɔ ka don ka ti yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna la o la nka dɔw fagara o senfɛ u ka fɛn kun fɔlɔ min kɛra mugujugu cilen kɔfɛ Jawara u bɛ tali kɛ nin na. Mabi yɛrɛ ɲininka ninnu sera ka don ni mugujugu ye cogo di Kati kɔnɔna na k'i kunda kan yɛrɛ fɛnɛ kan o tuma u nana sira jumɛn fɛ o la n'i ye Kati kan ko fɔ armement min b'a kɔnɔ ani kan yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye Mali lakana ko la ani finitigila ka hakɛw ni baara ni minɛn minnu bɛ a kɔnɔ n'i ko maa ma ko Kati kan attaquera a bɛ bali maa caman na ko nin sera ka kɛ cogo di mais n'i ye kunnafonidila ye i ka ɲinini kɔnɔ ani n'i ye Kati kan i ka jateminɛ kɔnɔna la nin voiture piégée n'o ye ka mugujugu kɛ mobili kɔnɔ ka don kan kɔnɔ ka ta a tɛ bali i la k'a kɛ ni ko ni a kɛcogo ye misaliya ye jumɛn ye o la n'i ye jamanakuntigi yɛrɛ Jabala lajɛ n'o ye Asimi ye ale bɛ yɔrɔ mun na i b'a ye nin kalo 4 laban ninnu kɔnɔ baarabaw de kɛra ka kan yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ lakoli ni béton baw ye minnu yɛrɛ la bolimafɛn kɛ man di k'o kɔ sago hali n'i ye blindé fa kana tɛmɛ man di o baaraw kɛra hali yiritu minnu bɛ kan na n'a bɛ yeli gɛlɛya lakanabaw bolo u ye nin bɛɛ yiri ninnu tigɛ ka kɛnɛ da labɛn nka o bɛɛ de kɔfɛ fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Kati kan fana kɔnɔ surasiw ni mugu ni kisɛ kɔfɛ surasiw ka baarakɛyɔrɔ kɔfɛ kan o kan i b'a ye kan surasiw somɔgɔw de fana logelen don kan kɔnɔ donc yɔrɔ dɔ de bɛ yen min ye surasi somɔgɔw fana ka denbayaw ye n'u bɔra baarayɔrɔ u mana marifaw bila u bɛ taa o denbayaw de kɔnɔ ka taa si ye donc mɔgɔ minnu b'olu kɔnɔ olu bɛɛ tɛ finitigi ye olu ye civiliw de ye maintenant sira déviation dɔw de bɛ yen ni o ye ka sira dɔw labɔ yɔrɔ jan fɛ min yɛrɛ ni surasiw ka mugu ni u ka baarakɛyɔrɔw cɛ ka jan dɔɔni maintenant mɔgɔw de logelen mɔgɔw Jabala de den de don o yɔrɔ kɔnɔna la maintenant i b'a ye hali n'i bɛ don kan kɔnɔ sira dɔw bɛ yen interdira depuis Asimi yɛlɛmana kan kɔnɔ mɔgɔ tɛ tɛmɛ yen fɛ sentinelles bɛ jɔ yen su ani tile nka déviation n'o ye sira kurutigɛ bolofara wɛrɛ minnu bɔra maaw ka se ka tɛmɛ o fɛ hali n'e nana moto taxi la i kun misi ye i ka bɔ o fɛ taxi jaune-tigiw bɛ se ka rediriger ka bɔ o fɛ walasa u kana don kan kɔnɔna la i yɛrɛ kɔnɔna la maintenant o yɔrɔ ninnu de la e bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ne bɛ se ka tɛmɛ yen ten mobili wɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ yen ten donc o man gɛlɛn quoi maintenant maa ninnu an ka jateminɛ na i b'a ye k'a fɔ u y'u to yɔrɔ jan de fɛ a bɛ n'a fɔ ni ne ye n to mètre 500 walima mètre 800 ɲɔgɔnna la ka mugujugu kiru k'o bi e ka du kɔnɔna la mugujugu fɔlɔ min bɛ bi aw de bɛ to hokako la mun kɛra donc i concentré o mugujugu fɔlɔ min kan ne ka mobili boli vitesse la tuguni ka don e ka denbaya da fɛ yɔrɔ a bɛ gɛlɛya i bolo donc o de kɛra c'est-à-dire mɔgɔ ninnu to yɔrɔ jan de fɛ ka mugujugu kiru o mugujugu min kiruna ka bi surasiw bɛ k'o mugujugu bɔyɔrɔ ɲini tuma min na mobili sɔnsɔnnen y'i fili ka don poudrière kɔnɔ donc an bɛ se ka sira min jateminɛ k'u bɔr'o fɛ mobili bɛ se ka tɛmɛ yen fɛ ne yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ yen fɛ donc ni mɔgɔ nana et puis 5 heures du matin kɔnɔna wagati fana bolimafɛn bɛ na wagati kɔnɔ sira in surasi jɔlen tɛ a kan parce que a jateminɛlen don k'a fɔ civil gansanw bɛ se ka tɛmɛ a fɛ bolimafɛn librew bɛ se ka tɛmɛ a fɛ hali sotarama bɛ se ka tɛmɛ a fɛ n'a bɛ ka na magoɲa na nin yɔrɔ kofɔ t'a la donc olu gɛlɛyaw de kɛra an ka jateminɛ na min kɛra mais k'a fɔ ko Kati kan a tɛgɛra ko maa b'a fɔ ko ja Mali sécuriselen tɛ Kati kan sécuriselen tɛ ani o cɛ ka jan ko ni a kɛcogo de don n'o tɛ Asimi sigilen na u ye sira minnu datugu maaw kana tɛmɛ o fɛ n'o tun ye maaw tɛmɛ sira teli ye u ye sira wɛrɛw bɔ fo ka manaji bɔn olu kan ka wariba don o la walasa maaw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ o fɛ parce que i b'a ye Mali kɔnɔ ni maaw degeli sira surunin min na n'i y'o tigɛ ka ban maaw yɛrɛ ɲininka a ye yan tigɛ an na a bɛ taa min a y'an tɔɔrɔ mais ninnu yɛrɛ kekuyara u ye sira de bɔ fɔlɔ déviation na ka sɔrɔ ka Asimi ni surasiw ka mugu wɛrɛw sira tigɛ mɔgɔw la donc mɔgɔ ninnu cogo n'i y'a ye n'i bɛ bɔ Sénégal ka don Kati da fɛ poste bɛ yen péage bɛ yen maintenant n'i bɛ bɔ Bamako ka na sentinelle bɛ yen poste fana bɛ yen maintenant yɔrɔ min bɛ yen ni siga kɛra o fɛ kosɛbɛ o ye k'an yɛrɛ yɔrɔ la kɔrɔnfɛlanfan côté yɔrɔ dɔ de bɛ yen
o ye tu de ye ka taa sirakɔrɔ ɲaare ka taa ndege do o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jalakɔrɔ di yan fan fɛ ka bɔ ni ɲɔsɔnmugu kote donc o ye furatuba de ye ka na Kati k'a masumaya na donc siga kɛlen don k'a fɔ maa ninnu bɔra o yɔrɔ de fɛ ka sin k'u tilen ka don kan déviation in de fɛ donc fɔ maaw k'a faamuya k'a fɔ mobili voiture piégée n'i ye lakanabaa minnu bɛ jateminɛ kɛ ani maaba minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ lakanabaa kan voiture piégée ye tiɲɛnikɛla ka dernier recours ye n'o ye a ka gabakuru laban de ye marifa laban ye ni se bɛ Bamaji ye kosɛbɛ u maa 100 maa 40 u bɛna kan attaquer u bɛ se ka kalo tile 1 ou bien heure damadɔ kɛ tir la n'u ka puissance de feu bonyana u bɛ kan minɛ u b'u to ko kan kɔnɔ nka Bamaji maa 1 yɛrɛ bɛ se ka jɛ a ni kɔ ka don mobili kɔnɔ ka mugu jugu k'a la ka n'a foro k'a yɛrɛ faga u bɛɛ bɛ se ka kɛ donc Bamaji bolo dɛsɛlen jateminɛ baw la a 100 sarada la 90 ni kɔ a bɛ i bolo nɔ bila voiture piégée de ma n'o ye ka mugu jugu kɛ mobili kɔnɔ ka na o ci o bɛ mankanba min bɔ u b'u ta o mankan u profiter o mankan fɛ ka mugu ci mɔgɔw tɔɔrɔlen ni u yɛrɛ ɲinitɔ de la surtout su wagati kɛnɛ bɛ ma jɛ kosɛbɛ a ka gɛlɛn Jawara. Nka nin min kelen filɛ nin ye o maa bɛ se k'a fɔ ko maa joli de tora ni gɔngɔn in na. An yɛrɛ minɛ kabi sɔgɔmada in na maa faale hakɛ ko la k'a to an ka finitigi ɲɛmaw bolo kɔrɔbɔw fana la parce que sécurité lakana ye ko dɔ ye min bɛ a bɔgɔ ka fɛgɛn kosɛbɛ ni i kunnafonidila min kɔlɔsi a dalatɛliya ni i bɛ fɛ k'i yɛrɛ lakodɔn kosɛbɛ fɛ i laban i bɛ tila ka gɛlɛya lase jamana lakanako la o kama an y'an yɛrɛ minɛ maa faali ko hakɛ la nka an b'a ye 13h 14h seli fana bɛ se tuma min na an ka jamana faamaw yɛrɛ minnu ye sɔrɔdasi ɲɛmaw ye olu yɛrɛ ye bilan bɔ n'o ye ko minnu kɛra kɛnɛ kan u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛnikɛla ninnu na maa 7 an ka maaw y'olu fa maa 8 an ka maaw ye tɛgɛ da o kan an ka sɔrɔdasi maa 1 o bunɛ ko o na a y'o bunɛna ni la ka maa 6 jogin maa 6 minnu joginna olu bɛɛ ye sɔrɔdasi ye fɔ maa 1 donc maa 5 ye sɔrɔdasi ye min joginna maa 1 ye civil ye ale joginna o kɛra Mali fan fɛ ka maa 1 bunɛ a ni la o bilan n'o ye a jate hakɛ minnu kɛra a kɔnɔ o y'olu danganamaya malidenw ye jɛman ye o ye nka ne bɛ min sɛbɛntiya ka fara o kan o ye o bilan bɔlen kɔfɛ hali bi maa ninnu tilalen tora colo la dɔw y'u ka marifaw fili k'u yɛrɛ kɛ jamanaden gansanw ye Kati nka ala bɔra caman kɔ parce que gɛlɛya dɔ bɛ Kati n'i ye dunanji t'o dɔn Katika bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est comme Katikaw bɛ doroko ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn ni Katika ye maa sugu ye a ka ca ala fɛ a bɛ dɔn donc kabi ko in kɛra Kati population yɛrɛ de fana wulila dugu kɔnɔ ni attaque kɛra dugu dɔw la maaw bɛ boli ka don so kɔnɔ nka Katikaw de wulila fana ka yaala dugu kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko siga kɛlen maa min na u yɛrɛ bɛ taa u jɔ bɔda la ni pɔnni dɔ bɛ yen u b'u jɔ o pɔn na ni dingɛ siranin dɔ bɛ yen u b'u jɔ o la o de kɛra sababu ye u sɔmina maa fɛ u ye sira da olu ɲɛ donc n'u ye min ye ko sigalama don u b'o ɲininka e jɔn ka mɔgɔ ye Kati n'i ko n ye karisa ye u bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ Kati i bɛ nin dɔn n'i t'o dɔn a bɛ yira k'a fɔ e ye dunan ye donc o de gɛlɛyara Bamaji cololenw bolo sabula dɔw tun ye marifa fili ka b'u bolo o marifa yɛrɛ dɔ binnen taara ne yɛrɛ ɲɛna marifa binna marifatigi tununnen don donc o y'u kɛlen k'u yɛrɛ don population cɛma maintenant sɔrɔdasiw fini an ka Katikadenw mana o fɛn o fɛn ye u bɛ sɔrɔdasiw wele tout de suite militaires n'u ka mobiliw bɛ na u bɛ n'o yɔrɔ laraw ye donc o de kɔfɛ u fili wulada in na u ye maa caman fana de minɛ i ɲɛ b'a la bɔlɔlɔw sanfɛ maaw minɛlenw jaw bɛ fan bɛɛ fɛ donc maa caman minɛna o kosa in na wulada yan fan in fana fɛ mais olu minɛli la an tɛ se k'a sɛmɛntiya k'a fɔ olu fana ye jihadiste ninnu dɔ ye ni finitigiw y'u minɛ siganamaw de don u bɛ taa n'u ye ka t'u sɛgɛsɛgɛ n'u sɛgɛsɛgɛra ni daluman y'u bolo ni a yera k'a fɔ u ni ninnu bɛ jɛ la o de la dɔ bɛ se ka fara bilan kan yɛlɛma wɛrɛ bɛ se ka don a la waati nataw la nka olu kɔni ye kɛwalew ye minnu kɛra bilan bɔlen kɔfɛ an kɔni tɛ se k'a fɔ maa hakɛ min minɛna nka an ye maa caman kɔni ye nin bilan bɔlen kɔfɛ finitigiw ka larawuli Kati dafɛduguw ni Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna na u taara minnu minɛ dɔw fana misi 68 ɲɔgɔn fana minɛna a dɔw bolo Kati bi maire min yɛrɛ bɛ k'olu misiw ninnu lataga furu yɛrɛ la o maire yɛrɛ ni ne tun bɛ ɲɔgɔn kan wula fɛ ale ye ɲɛfɔli di o misiw kan misiw yɛrɛ la kelen dɛsɛra o fagara wulada in na o fana kɛra o fana ye Bamaji wɛrɛw ye misiw fɛnɛlen tun bɛ minnu bolo donc olu fana bɛɛ jateminɛw kɛra bilan bɔlen kɔfɛ wulada in na
Jawara. Nka ni maa min e yɛrɛ ɲininka bi k'a ye waati wulikajɔw de kɛra ka ɲɛsin Kolokani an ka finitigiw ka daga yɔrɔ dɔw ma min ye hali Douentza ye ani an ka jamana sigidugu wɛrɛw fo ka taa fara Kati yɛrɛ kan Sunjata kan e yɛrɛ bɛ se ka nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ bi? Ne yɛrɛ ka denmisɛnniya ni dɔnniya fitinin mɛnna kunnafoni la m'a bila minɛn min kɔnɔ fɔlɔ o ye k'a fɔ baamanci minnu bɛ tiɲɛni wale la an ka jamana kɔnɔ maa sugu fɛn o fɛn mana kɛ u ye u tigɛlen don a kan bi fɔ u ka sɔn a tigɛ Mali ɲɛ na parce que n'i ye u ka tiɲɛni kɛcogo jateminɛ a fɔlɔ ye fɔlɔ u jɛnnen don u de kɔ détermination n'o ye u yɛrɛ tigɛlen don a kan galabu b'u la yɛrɛ de k'a fɔ fɔ u ka dangari an ka finitigilakaw la wajibi bilen o ye jateminɛ fɔlɔ ye maintenant o kɔnɔna na jateminɛ filanan ye a ka dɔn k'a fɔ baamanci ninnu u dɔgɔya fara u cɛya kɔni kan a ka dɔn k'a fɔ u ka ca dɔɔni o ye jumɛn ye parce que n'i ye nin tile fila in na attaque lajɛ u tɛna yan attaque bi ka taa yan attaque sini nka i b'a ye tuma dɔw la attaque ninnu dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i ye attaque 3 ou bien 4 kɛtɔ ye ɲɔgɔn fɛ wagati kelen tile kelen kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ maa minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tila-tilalen de don donc jateminɛ wɛrɛ min bɛ yen o ye an ka nin maa hakɛ minnu minɛna bi ni ninnu bɛɛ ye tiɲɛnikɛla wale o b'a yira k'a fɔ ninnu bɛ don u bɛ mɔgɔw bila ka na an cɛla ka na mɛn an cɛla u ka jateminɛ la ka sɔrɔ k'u ka labɛnw sabati ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma u ka jateminɛw ni fɛnw kɛ n'o tɛ baamanci tɛ se ka bɔ tu kɔnɔ colo la ka sin ka mobili boli k'i tile poudrière ma a ma gosi a koko la fɔ k'i den a ma sa bɛ biri o b'a yira k'a fɔ kibaruya tun b'a tigi bolo u bolo o ko yɔrɔ in kɔni kan donc an ka jateminɛ kɛ an bɛ maa minnu ye ni u bɛ n'u yɛrɛ kɛ maa gansanw ye walima u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ ni siranamaw don ka jateminɛ kɛ u b'a yira u b'an cɛla fɛɛrɛ bɛɛ b'u bolo k'u ka collaborateurs n'o y'u tɛmɛɲɔgɔnw ye k'u ka jateminɛw ni labɛnw sabati donc u déterminelen don bi k'a fɔ kɛwale jugu u b'a kɛ walasa ka sebaaya sɔrɔ an ka finitigilakaw kan o y'u ka hakilina ye hali n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sabu kɛ armée fana déterminelen don cogo min na an ka jateminɛ la. I ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye? Kuma kuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn o ye ka weleda kɛ malidenw ni an ka jamanadenw ye an k'an jeni yɔrɔ fɛ jamana bɛ bolo min kan n bɛ Asimi fɛ n bɛ Choguel fɛ an k'o bɔ jamana ko rɔ an k'a kɛ an bɛ Mali fɛ Mali mana kalifa min na an k'a kɛ Mali ko ye an k'a bɔ maa ko la bi bi in na Mali mago bɛ min na o ye an ka jɛ ka jamana in lakana n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ la i bɛ jamana de kɔnɔ ni jamana yɛrɛ t'i taya la yɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc du o du bɛ yen walasa i ka wele a dugu bulon kɔnɔ kuma na o ye n'i ye duguden ye donc dugu kelen min b'an bolo o ye Mali ye n'an ma wuli k'an jɔ Mali bɛ se ka lakana cogo ɲuman na ni Mali tora ta an hakili bɛ lafiya ni hɛrɛ fɛn o fɛn na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabula finitigilakaw ka wuli ka jɔ ye ka anw lakana donc ni danna olu yɛrɛ lakanani ma marifa b'olu yɛrɛ bolo u bɛ se k'u yɛrɛ lakana nka u bɛ sɛgɛn anw de population bolokolon anw lakanani na donc an jɔyɔrɔ ye min ye u dɛmɛni na an k'o kɛ n'o ye ni an ye kunnafoni sɔrɔ n'an ye siganamaw ye hali ni yɛrɛ woloden n'i sɔmina fɛ ko a ka cogow bɛ ka yɛlɛma a don ni ko kura dɔ e yɛrɛ tɛ ko min cogo dɔn fɛɛrɛ kɛ i k'a ɲɛfɔ finitigilakaw ye bonya kɔnɔ u k'a sɛgɛsɛgɛ ni a sɛgɛsɛgɛra ko ɲuman n'a yɛrɛ k'a fɔ a nɔ tɛ kojugu la a bɛ bila n'a nɔ bɛ ko la a b'a to an ka kisi parce que ne yɛrɛ ka hali denw ni jama na cɛkɔrɔba kelen ne yɛrɛ wolodugu la ani jeune 2 maa 3 olu bɔra ne yɛrɛ wolodugu la ka na Kati ne ka denkundi na u kun melekelen don tiriban na nka sɔrɔdasiw y'u minɛ ko in kɔnɔna la k'aw sɛgɛsɛgɛ aw kun melekelen aw bɛ saneliw kan motoba ninnu kan aw bɔra min kow bɛ cogo di u ye interrogatoire kɛ n'o ye ɲininkaliw ye u y'u ka karandenw bɔ k'a yira u la ka bugunatigɛ jɔnjɔnw di k'a yira k'a fɔ u bɛ ka na ne de ka denkundi yɔrɔ la sɔrɔdasiw ye u jateminɛ k'u dɛdɛ fɔ ka na u nana ne ka so u tilenna y'a ka denkundi kɛ wula yɔrɔ n'olu tɛ tiɲɛnikɛla ye nka u sɛgɛsɛgɛra jaabiw y'a yira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw tɛ donc fɛɛrɛw b'an ka finitigiw bolo ka siganama a ɲininka n'a tiɲɛnikɛla tɛ i nɔ tɛ ko la i bɛ bila ka taa nka n'i nɔ bɛ ko la fana sɛgɛsɛgɛli fɛɛrɛw b'u bolo fana k'o dɔn donc an ka wuli k'an jɔ an jɔyɔrɔ la jamana bɛ lakana cogoya min na walasa faso ka se ka kuma bɔ Jawara. Amadu Konare i ni ce. Marahaba. Awa nin tun ye an yɛrɛ baaraɲɔgɔn ye min ye Amadu Konare u ka radio Renouveau FM fo ka taa bila jɛkafɔ la ale ye kunnafonidila ye ni radio so 2 in bɛɛ lajɛlen na a ye kɔrɔfɔ mun fɔ an b'a jigiya k'a fɔ a ye faamuyaw jɔnjɔn sɔrɔ a la.